Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce cours, Inch'Allah, nous verrons ensemble le complément circonstanciel de lieu. Le complément, l'abréviation du complément, c'est circonstanciel, C. De lieu, L. CCL. Le complément circonstanciel, son abréviation, c'est CCL. C, complément circonstanciel. C1 veut dire complément. Yani, le mot vient pour compléter le verbe. Deuxième C veut dire circonstanciel. كتجيب le mot circonstance. يعني الظروف. إذا le complément circonstanciel de lieu هو ظرف مكان. كيجي باش كيكمل ليا الفعل. Complément pour compléter le verbe. Circonstanciel vient du mot circonstance, ظروف. Lieu هو المكان. يعني بصفة عامة هاد الابريفياسيون كتعني ليا ظرف مكان. في اللغة العربية عندنا مجموعة ديال الأظرفة، حتى في الفرنسية كذلك. اليوم غادي ندرسو فقط ظرف مكان. في لا لونغ فرونسيز عندي 3 ديال لي كومبليمون سيركونستانسيال. عندي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، يعني مكان وقوع الحدث، وان كومبليمون سيركونستانسيال دو طون، يعني زمان وقوع الحدث وقوع الفعل، وان كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير، يعني كيفية وقوع الحدث. داكوغ. اذا في لا لونغ فرونسيز عندي 3 ديال لي كومبليمون سيركونستانسيال. عندي ان سي سي ال يعني كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، وعندي ان سي سي تي يعني كومبليمون سيركونستانسيال دو طون، وعندي سي سي ام يعني كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير، يعني ظرف مكان، ظرف زمان، وكيفية وقوع الفعل، يعني ظرف الكيفية، كيفية وقوع الحدث. هادو هما الأظرفة اللي عندي في اللغة الفرنسية. الدرس ديال اليوم إن شاء الله غادي نكون مخصص على لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، يعني سي سي ال، ظرف مكان. هاد لو كومبليمون راه سي ان كومبليمون فاكولتاتيف. فاكولتاتيف يعني ثانوي. يعني هاد لو سي سي ال، هاد لو كومبليمون راه سي ان كومبليمون فاكولتاتيف ثانوي، ماشي رئيسي في الجمله. يعني هاد لو كومبليمون، هاد الظرف المكان كيمكن نستغناو عليه، يعني نحذفوه، بوتيتر سوبريمي، كنقدروا نستغناو عليه بلا ما كيتغير ليا معنى ديال الجمله. وكنقدروا بوتيتر اوسي ديبلاسي، كنقدروا نغيروا ليه المكان ديالو. يعني الا كان في الاول نقدروا نرجعوه في الاخير، ولكن بدون ان يتغير معنى الجمله، sans changer le sens de la phrase. هذا هو le CCL. CCL c'est un complément. Il complète le verbe. وهذا لو كومبليمون فاكولتاتيف كنقدروا نستغناو عليه، peut-être supprimer ou bien déplacer، ولكن بدون أن يتغير معنى الجملة. داكوغ. كذلك هذا لو سي سي ال، الوضع ديالو يعني لا بلاص ديالو في الجملة، peut-être au début de la phrase كنقدروا نوجدوه في الأول ديال الجملة، peut-être au milieu كنقدروا نوجدوه في الوسط، peut-être à la fin كنقدروا نلقاوه في نهاية الجملة، في الأخير ديال الجملة. Et aussi هاد لو سي سي ال répond aux questions، كيجاوب على لا كيستيون ديال ou bien vers ou bien d'où. يعني دائما الا بغينا نوجدوا هاد لو سي سي ال في الجملة كنطرحوا لا كيستيون ou bien vers ou bien d'où. Aussi le CCL دائما تيكون précédé d'une préposition، تيكون قبل منه واحد لا préposition pour indiquer le lieu. كاينين مجموعة ديال لي prépositions، هنا جي سيتي غير بعض منهم. كاين هاد لي prépositions كاينه a avec accent bien sûr، derrière كتعني ليا خلفه، devant أمام، en face يعني في الواجهة، à côté de près de بالقرب من، au milieu في الوسط، dans داخل، sur على، sous تحت. هادو دي prépositions تيكونوا غالبا مع le CCL، مع le complément circonstanciel de lieu.
Donc, à titre de résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le CCL, c'est l'abréviation d'un complément circonstanciel de lieu. Le complément, il est facultatif. ثانوي peut être supprimé, كان نحذفوه, peut être déplacé, كنقدروا نغيروا المكان ديالو sans changer la phrase. Aussi, le complément circonstanciel de lieu répond aux questions. يعني إلا بغينا نوجدو كنطرحوا la question où, يعني باش كنوجدوا المكان, مكان وقوع الفعل. vers où ou bien d'où كاين d'autres questions aussi de lieu. دائما باش نوجدوا مكان وقوع الحدث, يعني المكان الذي وقع فيه الفعل. المكان بالضبط, la place, l'endroit. Est-ce que c'est clair? باش تكون عندي une idée très claire نحاولوا نعملوا quelques exemples. Voici quelques exemples. On va essayer de souligner ensemble le CCL, le complément circonstanciel de lieu. La première phrase. On prépare les repas dans la cuisine. Donc la question posée pour trouver le CCL, c'est on prépare les repas où? Où? À quel endroit? Dans quel endroit? Donc la réponse c'est dans la cuisine. Dans la cuisine. هذا هو le CCL. Dans la cuisine هو le complément circonstanciel de lieu. لاحظوا معي ها هو il est précédé d'une préposition. La préposition هي dans. D'accord? Donc c'est clair. هنايا le CCL vient à la fin de la phrase. يعني الوضع ديالها فين جا la place ديالو جا في نهاية الجملة. La deuxième phrase. Derrière cette armoire, maman a rangé le tapis. Où maman a rangé le tapis? Ou bien maman a rangé le tapis où? Où? أين وضعت أمي هذا le tapis? Où? الزربية où? Derrière cette armoire. لاحظوا donc derrière cette armoire هو la place, هو المكان اللي وضعت فيه أمي الزربية, هو المكان. إذا derrière cette armoire هو le CCL. Regardez دائما كنوجدوا قبل منه واحد la préposition. هي la préposition derrière. D'accord? نمشيو la phrase الثالثة. En été, nous allons à la plage presque tous les jours. En été, nous allons à la plage, presque tous les jours. En été, nous allons où? Où? Presque tous les jours. Où? À la plage. À la plage. Donc, à la plage, هو le CCL. دائما تكون قبل منه واحد la préposition. Voici à comme préposition. Donc, هنايا à la plage هو le CCL. هو le complément circonstanciel de lieu. La phrase suivante. L'année dernière, nous sommes allés en Égypte. L'année dernière, nous sommes allés où? Où? En Égypte. يعني إلى مصر. En Égypte. إذن هذا هو le CCL. Voici la préposition en. D'accord? Et la dernière phrase. Elles seront dans sa chambre. Elles seront où? Ou bien où elles seront où? Elles seront dans sa chambre. Dans sa chambre, où est le CCL? Voici le CCL précédé de la préposition dans. D'accord? Donc, هذا هو l'exemple. Les compléments circonstanciels de lieu. ايش قلنا بانهم ce sont des compléments facultatifs. علاش facultatif؟ كنقدروا نستغناو عليهم ونحذفوهم. Oui, on prépare les repas. Donc là, c'est une phrase correcte. Maman a rangé le tapis. C'est une phrase correcte. Nous sommes allés l'année dernière, en été, nous allons à la plage presque tous les jours. واش كنقدروا نسوبريميو على plage هنا? En été, nous allons presque tous les jours. هنا la phrase, est-ce qu'elle a un sens? Non. Mais le verbe aller, on ne peut pas supprimer le CCL. عقلوا مزيان كاينين certains verbes اللي ما كنقدروش نسوبريميو معاهم le CCL. منهم هاد le verbe aller. En été, nous allons à la plage. ما نقدروش نسوبريميو على plage. علاش؟ حيت عندي le verbe aller.
L'année dernière, nous sommes allés en Égypte. هنا كذلك ما نقدرش نسوبريمي en Égypte علاش لأن عندي le verbe aller. مع le verbe aller ما كنقدروش نسوبريميو يعني le CCN ne peut être pas supprimé. Elles seront dans sa chambre. Aussi le verbe se rendre. حتى هو ما كنقدروش نسوبريميو le CCL مع le verbe se rendre. إذا aller et se rendre من بين بعض الأفعال اللي ما كنقدروش نسوبريميو معاهم le CCL كيكون obligatoire يكون ضروري في la phrase. D'accord? Donc c'est très très facile. دائما كنطرحوا la question où pour trouver le CCL. C'est clair? Donc, on a comme un exercice à faire à la maison. Inch'Allah, la correction sera dans les commentaires. Cet exercice, c'est pour vous. Essayez de le faire, Inch'Allah. On va la correction dans les commentaires. Tous les matins, je vais à l'école. Demain, je pose la question où après le verbe. Tous les matins, je vais où? Nous sommes allés chez nos grands-parents la semaine dernière. On trouve une excellente viande chez ce boucher. D'accord? Donc, essayez de le faire ou la correction, Inch'Allah, on a fait le commentaire. J'espère que la leçon a été bien comprise. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. Mais n'oubliez pas de s'abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les toutes nouveautés. À bientôt.